बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ साहब आज कल नहूस्तों के घेरे में हैं। उनकी तरफ से पाकिस्तान आने का ऐलान किया गया है। 21 अक्टूबर को उनका पाकिस्तान में वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से रिसीव करके मीनार पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। वहां पे मियां नवाज शरीफ साहब एक लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब मुफाहमत की बात करेंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के कुछ जानने वाले जिनका दावा है कि हम मियां नवाज शरीफ साहब को एक अरसे से जानते हैं, उनकी हम जिबिल्लत से, उनकी हम शरीस से, उनकी हम फितरत से आगाह हैं। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो एक बार फिर वो धूम मचा देंगे, एक बार फिर वो मामलात को तलपट करके रख देंगे। वो अपने बयानिए को, मुज़ामती बयानिए को वहीं से शुरू करेंगे जहां पे उन्होंने लंदन में छोड़ा था। ये कहकर छोड़ा था कि अब किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो इन लोगों से हिसाब लिया जाएगा। ये मियां नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान में मौजूद चाहने वाले दावे कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आकर मीनार पाकिस्तान पर अपने खिताब के दौरान ये कह देंगे, वो कह देंगे, इनको आगे लगा लेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सरेदस्त पाकिस्तान आने में 4 मुश्किलात का सामना है। मियां नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान नहीं आते तो उसकी 4 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो यह है कि 2 जलसे मुतवातर नाकाम हो चुके हैं। एक शाहदरा वाला जलसा, दूसरा ठोकर नियाज बेग वाला जलसा। दोनों जलसों में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से खिताब किया गया था। दोनों जलसे नाकाम हो गए मुस्लिम लीग नून के अपने हलकों के मुताबिक। शाहदरा वाला जलसा तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया था, और जिस तरह से ठोकर नियाज बेग वाले जलसे को कामयाब करने की कोशिश की गई, डाइनिंग टेबल लगाए गए, उसको भी कामयाबी उस तरह से ना मिल सकी जिस तरह से इनकी उम्मीदें थी। ये हो गई पहली वजह। दूसरी वजह इसकी यह है कि शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी को रोका गया, उस पर लोगों ने हमला किया, उस पर मुक्के बरसाए गए, शहबाज शरीफ को गालियां दी गई। तो यही कुछ मियां नवाज शरीफ साहब को नज़र आ रहा है कि मेरे साथ भी हो सकता है। ये हो गई 2 वजूहात मियां नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने की। और तीसरी वजह जो काफ़ी बड़ी वजह है, हो सकता है कि यही एक वाहिद वजह हो जो मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने से रोकती हो। वो काजी फाइसा साहब की अदालत की तरफ से जारी किया गया फ़ैसला है, जिसमें मियां नवाज शरीफ को एक बड़ा रिलीफ दिया जाना था, लेकिन वो रिलीफ नहीं मिल सका। 7 के मुकाबले में 8 जजों की तरफ से कहा गया कि अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील का हक़ माजी से नहीं दिया जाएगा, बल्कि आज से दिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब को यकीन था कि मुझे अपील का हक़ मिलेगा, और जज साहबान मेरी अपील को मंजूर करते हुए मेरी ताहयात नाअहली को ख़त्म कर देंगे। अब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं तो फिर हो सकता है कि उन्हीं मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी हो जाए जिन पर इनको ज़मानत मिलनी थी या जो ख़त्म हो जाने थे। बात हम कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आने में रुकावटों की। सबसे बड़ी रुकावट जो अब पैदा हुई है वो वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ का बयान है। उनकी तरफ से कहा गया किसी के लिए नरम गोशा नहीं है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं तो उनको फिर कानून का सामना करना पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ साहब कानून का सामना करने के लिए कब तैयार होते हैं? और इससे भी अगली जो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ख़तरनाक बात हो सकती है जो काकड़ साहब की तरफ से की गई है, वो ये है कि नवाज जरदारी और इमरान को कानूनी हल निकालना होगा। पहली दफ़ा उनकी तरफ से कहा गया है कि इमरान खान को भी कानूनी हल निकालने के लिए सामने आना होगा। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ये बयान कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। नवाज शरीफ साहब तो ये चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान आता हूँ या नहीं आता, इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। ये 3 साल की सज़ा भी कम है, साइफर में उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाए। ये मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन काकड़ साहब क्या कह रहे हैं कि कानूनी सियासी हल निकालने के लिए इमरान खान को भी सामने आना होगा। तो ये चीज़ें नवाज शरीफ साहब के लिए आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान आने की राह में बहुत बड़ी रुकावट साबित हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये कहा गया कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पर लगा दिया। ये शहबाज शरीफ साहब का सफ़ेद झूठ है, बिल्कुल गलत है, प्रोपेगेंडा है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मुतमिन करने के लिए। कैसे ये झूठ है, सफ़ेद झूठ है? शहबाज शरीफ साहब ने कौन सी अपनी सियासत रियासत पर कुर्बान की है? कहते हैं कि हमने सख्त फैसले किए हैं। भाई आप लोगों ने क्यों सख्त फैसले किए हैं? आपकी हुकूमत का ही तसलसल आज की निगरान हुकूमत है।
تو دیکھ لیں کہ آپ نے عوام کے ساتھ کیا کیا، مہنگائی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، چینی کی قیمتیں اور ان چیزوں کی، اور چینی کی قلت بھی، سارا کچھ عوام کو بھگتنا پڑا۔ اور یہ نگران حکومت آئی ہے، ان کی سرپرستی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہے، اس میں کسی شک والی بات نہیں۔ اگر عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے تو اس میں کیا برا ہے؟ اور پھر دیکھ لیں کہ اسی حکومت کے دوران، نگران حکومت کے دوران، پیٹرول کی قیمتیں ایک بار پھر کم ہونے جا رہی ہیں، چینی کی قیمتیں بھی بہت کم ہو چکی ہیں، ڈالر کہاں سے کہاں پر آ گیا، 50 روپے پی ڈی ایم حکومت جانے کے بعد ڈالر کی قیمت میں کمی ہو چکی ہے۔ تو وہ سارا کچھ جو آپ کے دور میں ہو رہا تھا، آپ کی نالائکی تھی، نااہلی تھی، 84-86 آپ نے وزراء بنائے ہوئے تھے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حکومتی اخراجات کہاں سے کہاں پہنچے ہوں گے۔ اور پھر آپ لوگوں کی طرف سے سمگلنگ نہیں روکی گئی، ڈالر کی قیمت بڑھتی رہی، آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر چینی چوری، وہ سارا کچھ کیا کچھ ہوتا رہا، چینی کی قیمتیں بڑھتی رہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھتی رہیں۔ تو یہ سارا کچھ آپ لوگوں کی نااہلیوں، آپ لوگوں کے کرپٹ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ چینی کی سمگلنگ روکنا آخر کار کتنا مشکل کام تھا، آج بھی وہ سمگلنگ روک چکی ہے، آپ نے کیوں نہیں روکی؟ جس طرح سے آج ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے، آپ لوگوں نے کیوں اس کو آسمان کی طرف جانے دیا؟ کیوں آپ نے وہ سارے اقدامات نہیں کیے جو آج کی حکومت کر رہی ہے؟ تو شہباز شریف صاحب، آپ کا وہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے جو آپ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی۔ آپ کی سیاست قربان نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی سیاست میڈیا میٹ ہو گئی ہے، آپ کی کرپٹ ذہنیت کی وجہ سے، آپ کے ان اقدامات کی وجہ سے، جس سے پاکستان بہت پیچھے چلا گیا۔ آپ بھی عوام کو اسی طرح سے ریلیف دے سکتے تھے جس طرح سے آج کی نگران اور عبوری حکومت دے رہی ہے۔ بہرحال یہ ریلیف بھی اس حد تک تو نہیں ہے جس حد تک عوام کو چاہیے۔ بہرحال آپ لوگوں سے بہت بہتر ہے موازنہ کرنا ہے آپ کا عمران خان کی حکومت سے اور آپ کا پھر آگے آنے والی حکومت سے۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ شہباز گل نے 2 معاملات پر بات کی ہے۔ ایک تو ان کی طرف سے ڈان نیوز کے اینکر عادل شاہ زیب کو طوائف قرار دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے صداقت عباسی کا انٹرویو کیا، وہ کوئی صحافتی طوائف ہی کر سکتی ہے۔ انٹرویو کے دوران جو کچھ ہوتا رہا، جس طرح سے یہ پلانٹڈ انٹرویو تھا، جس طرح سے ایک بندے کو پکڑ کر لا کر آپ کے سامنے بٹھا دیا گیا اور پھر کسی کی خواہش کے مطابق آپ نے انٹرویو کیا، اسے سوالات کیے، اس کے چہرے پر 7 تشدد کے نشانات تھے جن کو میک اپ کے ذریعے مٹانے کی، ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نشانات انٹرویو کے دوران نظر آ رہے تھے۔ تو ایک بار پھر کیمروں کو آف کیا گیا، ایک بار پھر میک اپ کیا گیا، جو نشانات 2 نظر آ رہے تھے ان کو بھی کور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر اسی انٹرویو کے دوران یہ بھی پتہ چلا کہ صداقت عباسی کی طرف سے شرٹ الٹی پہنی گئی ہے، ان کو باتھ روم تک جانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، وہیں پہ بٹھا کے ان کو ننگا کیا گیا، ان کی شرٹ اتروائی گئی، اس کو سیدھا کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام کے دوران، جن کو انہوں نے صحافتی طوائف قرار دیا ہے، ان کے پروگرام کے دوران یہ بھی کہا گیا صداقت عباسی کی طرف سے، میں تو اپنی فیملی کے ساتھ وہ گلگت میں تھے یا جہاں کہیں بھی تھے، جب وہ اپنے گھر آتے ہیں تو کس طرح سے ان کے گھر والے رو رہے ہیں، خواتین پیٹ رہی ہیں، آہوزاری کر رہی ہیں، تو کیا واقعی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے؟ یہ چند ایک پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں شہباز گل کی طرف سے، عادل شاہ زیب کے حوالے سے، اور پھر شہباز گل کی طرف سے جنید صفدر کی عائشہ کو دی گئی طلاق پر بھی بات کی گئی، بلکہ ان کی طرف سے تو یہ کہا گیا ہے کہ عائشہ سیف کی طرف سے جنید صفدر کو طلاق دی گئی ہے، اور شہباز گل بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ جنید صفدر شادی نہیں کرانا چاہتے تھے کیونکہ وہ قابل نہیں تھے، اس لیے انہوں نے انکار کیا تھا۔ ان کی زبردستی شادی کی گئی، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بزنس میرج تھی، کاروباری شادی تھی، ایک کاروباری خاندان دوسرے کاروباری خاندان کے ساتھ ایسی شادیاں کرتا ہے۔ جنید صفدر کی طرف سے اپنے والدین کی بات مان لی گئی، فرما برداری کا مظاہرہ کیا گیا۔ شہباز گل نے یہاں پہ یہ معاملہ اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شادی ناکام اس لیے ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لڑکا قابل نہیں تھا، وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا،
जबरी उसकी शादी कर दी गई। दूसरी बात, तीसरी बात ये बताते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का अपनी बहू के साथ कोई बेहतर सलूक नहीं था, बल्कि अपनी बहू पर इनकी तरफ से एक तो ताने दिए जाते थे कि तुम्हारा ख़ानदान हमारे मुकाबले का ख़ानदान नहीं है। दूसरा, इस बच्ची को फिज़िकल टॉर्चर भी किया जाता था, यानी इन पर जिस्मानी तशद्दुद किया जाता था। इसके अलावा भी दीगर कई मामलात की निशानदही शहबाज गिल की तरफ से की गई है। जुनैद सफदर की तरफ से इसकी तस्दीक की गई है कि वाकई हमारे दरमियान अलहदगी हो गई है, ये हमारा पर्सनल मामला है, तो प्लीज़ इसको मीडिया में ना उठाया जाए। मैं खुद भी इसका हामी हूँ कि इस मामले को मीडिया में कतई तौर पर किसी डिस्कशन में नहीं आना चाहिए। लेकिन बात फिर वही हो जाती है कि जब आप शरीके की बात करते हैं, जब आप दुश्मनी की बात करते हैं, जब आप मुखालफत की बात करते हैं, तो इमरान खान को ये लोग कहाँ से कहाँ तक ले गए थे मुस्लिम लीग नून वाले। सिर्फ इमरान खान नहीं, सीता वाइट की बात ना भी करें तो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान 90 की दिहाई है, बेनज़ीर भुट्टो के, नुसरत भुट्टो के किस तरह से पोस्टर, नंगी तस्वीरें, फौज तस्वीरें जहाज़ों से गिराई जाती थीं, तो वो भी ख़वातीन थीं। इमरान खान की तलाक़ों के हवाले से ये लोग क्या कुछ नहीं करते रहे। जमाइमा खान को यहूदी, इमरान खान को यहूदियों का एजेंट, उनकी शादी उनको बदस्तूर यहूदी कहना, और फिर रेहाम खान के हवाले से, तलाक़ के हवाले से जो कुछ कहा जाता रहा, बुशरा बीबी, वो मामला इद्दत का, वो भी इन लोगों की तरफ से किस तरह टीवी चैनल पर बैठ कर उठाया जाता है, वो भी उनका पर्सनल मैटर था। ये भी जुनैद सफदर का और आयशा का, मियां नवाज शरीफ के ख़ानदान का पर्सनल मैटर है। बहरहाल जिस तरह से ये अगस्त 2021 में शादी हुई थी, लंदन में 2021 में शादी हुई अगस्त में, और दिसंबर में उसी साल पाकिस्तान में आकर वलीमा किया गया था। वहाँ उस वक्त भी मीडिया की तरफ से इस मामले को बहुत ही ज़ोर शोर के साथ, धूमधाम के साथ उठाया जाता था। उस वक्त भी ये मामला पर्सनल था। बहरहाल शादियों के हवाले से ये मामला इसी तरह से सियासतदानों के हवाले से सामने आते हैं। कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जब आप सियासत में आ जाते हैं तो फिर आप पब्लिक फिगर हो जाते हैं। इसके बावजूद भी ये मेरी ज़ाती राय है कि ऐसे मामलात को मीडिया से, डिस्कशन से जितना दूर रखा जाए बेहतर है, क्योंकि उनकी अपनी भी यही ख्वाहिश है कि इस मामले को, ये प्राइवेट मामला है, कोई डिस्कस ना करे। लेकिन फिर वही सवाल है कि आप लोग ऐसा क्यों करते रहे हैं। उम्मीद है कि आइंदा ऐसा किसी की तरफ से भी शायद ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।